नमस्कार मित्रों, जय हिंद जय भारत। आज આપણે વાત કરીશું રેશન કાર્ડ ધારકો માટે જે 40 કિલો મફત અનાજ મળવાપાત્ર રહેશે તેના વિશે। અને એક સરકારે મોટો નિર્ણય એ કર્યો છે કે હવે દુકાન ક્યારે બંધ રહેશે અને ક્યારે ચાલુ રહેશે તેનો સરકાર દ્વારા સમય ફિક્સ કરી દેવામાં આવેલો છે। એના વિશે પણ આપણે જોઈશું અને સપ્ટેમ્બરમાં કેટલું તમને અનાજ મળવાપાત્ર રહેશે તેના વિશે જોઈશું। સૌપ્રથમ આપણે જોઈશું કે રાજ્યના રેશન કાર્ડ ધરાવતા લોકો માટે राज्य सरकारे एक महत्वनो निर्णय लई लीधो छे। हाल गुजरात में लगभग 73 लाख NFSA कार्ड धारकों छे। रेशन कार्ड धारकों तरफथी वारंवार सस्ता अनाजनी दुकान बंद होवाथी फरियादथी राज्य सरकारे आ एक मोटो निर्णय लई लीधो छे। हवे रेशन लेवा जती वखते सस्ता अनाजनी दुकान बंद जोवा तमने नहीं मळे। आ निर्णय मुजब सरकारी अधिकारीओने जेम हवे रेशन वितरको पण पोतानी गैरहाजरीमां अन्य कोईने चार्ज सोंपवो पड़शे। अगाऊ सस्ता अनाजना दुकानदारो मनगमता समय दुकान बंद करी देता हता। आ निर्णय बाद हवे रेशन वितरके बहार जती वखते जिल्ला पुरवठा अधिकारीने जाण करवी पड़शे। बराबर छे। मतलब कि कोईने इमरजन्सी काम होय रेशन कार्ड वितरकने तो जिल्ला अधिकारीने जाण कर्या पछी एने रजा मळी शकशे। वितरकनी गैरहाजरीमां होय तो ते મળવાપાત્ર રહેશે। व्यक्तिनी दुकान चालू राखशे तो अंतरने माहितगार तेने करवू पड़शे। उल्लेखनीय ए छे कि राज्य में सस्ती अनाज वितरण में 700 दुकान नोंधायेली छे। दुकानों समयनी बात करिए आपणे समय फिक्स समय नोंधी लेजो। 8:30 सवारना 8:30 थी लईने 12 अने सांजना 3:30 थी लईने 6 वाग्या सुधीनो समय गाळो सरकारे नक्की करेलो छे। ज्यारे सोमवार तेमज जाहेर रजाना दिवसे दुकानों बंद रहेशे। आ एक समय नक्की करेलो छे, तमे स्क्रीनशॉट पण लई शको छो। त्यार पछी जोईशुं आ कार्ड अंतर्गत राज्यना 66 लाख जेटला अग्रता धरावता कुटुंबोनी 3.23 करोड़नी जनसंख्या प्रति व्यक्तिए 2 किलो घऊं, 2 किलो चोखा और 1 किलो बाजरी मळी प्रति व्यक्तिए कुल 5 किलो अनाजनु वितरण करवामां आवे छे। PHH कुटुंब में 5 व्यक्तिओ होय तो 10 किलो घऊं, 10 किलो चोखा और 5 किलो बाजरी एम मळीने कुल 25 किलो अनाज विना मूल्ये मळवापात्र रहेशे। आ उपरांत राज्य सरकारनी योजना हेठळ अने NFSA 2013 हेठळ अंत्योदय तथा अग्रता धरावता दरेक कुटुंबोने पोषण आपवामां आवशे। बराबर छे। आगळ आपणे जोईशुं प्रोटीनभर आहार मळी रहे ते माटे कार्ड दीठ 1 किग्रा चना ₹30 प्रति किग्राना राहत दरे तथा तुवेर दाळ 1 किग्रा ₹50 प्रति किग्राना राहत दरे वितरण करवामां આવી રહ્યું છે। તેમજ રાજ્ય સરકારની યોજના હેઠળ NFSA 2013 હેઠળના અત્યોદય તથા અગ્રતા ધરાવતા દરેક કુટુંબોને મીઠું કાર્ડ દીઠ કિગ્રા 1 કિલો મીઠું પણ આપવામાં આવશે। એ પણ એની કિંમત રહેશે ₹1। બરાબર છે। રાહત દરે પણ વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। જો આવી યોજનાઓ તમને માહિતી જોઈતી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરી દેજો। જય શ્રી રામ।